الزول في الأول. السلام عليكم. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons débriefer la victoire de la GSK 2-1 contre Saoura, une équipe de 3ème division. Équipe pas beaucoup d'affaires. La GSK c'est une équipe faible. Le pire joueur de l'histoire c'est le joueur de la GSK. Le pire entraîneur c'est le pire entraîneur de la GSK. Et nous qui faut nous connaître la GSK. Les conditions pour être mauvais la qualité de la GSK. Hein? C'est ça l'analyse que tu as un peu partout depuis beaucoup d'années. Hein. Ça c'est le début. Donc la victoire de la GS 4-1 contre le Saoura, une victoire importante. C'est une victoire importante, 3 points très importants. مليح. وقبل لا نبداو الديبريف حقنا وتستثار لايكيمو ماكسيموم لو ديبريف تابوني مع لاشين متابوني معنا كشم directement ديال الديبريف نفس لا كومبوزيسيون ديكيب شو ديكشم لا جاسكا حدد دون لي بوت لو روتور نسويات دون لا ديفونس تاريكو دايتاب كاروم بن شريفه رايح بن عبديدي تلماس لاكو بن شعيره حمرون بولحيه لاكو طوبل سي اون ايكيب نزمرد نيني بار سيركونستانس سي لا ميم ايكيب يقلعوا لي ماتش كنقولها ميم سي يا لو روتور دو حمرون داخل ليكيب اي لو روتور دو سوياد لو روتور لو بلوز امبورطون سوياد خاطر حمرون او دي بروفيير دوبي بوكو دون بلي زمر هذه اللي ذا جوار نتراجو مي انشتاقي اسيد نولي ذي الماتش كيني دونك اون بريمير ميطون دوميني بار لا جي اس كا دوميني دون لو جو شحال يوكي نهضر دو لا كريتيك تواخذ من ليكيبا كيما ماشي لا كريتيك دو ريزولطا مثلا كاينين ربحنا راه كاينين زمرنا دالينيين دو باس الساكي الينيين ماشي كان دو باس الينيين 3 الينيين 4 الينيين 5 لافنا بالو بوزيسيون بالجون بوزيسيون دونك امي كاينين جو مو دوموند مي لي جوار كاين الماتش ني هذا السن هذا لعبان الساكي سن هذا لعبان ثورا ما صورا سي اون ايكيب فابل دونك داكور صورا سي اون ايكيب فابل كم لا جي اس كتلعب كونتر عين مليله تربح لا جي اس كاين كونتر عين مليله ميث ديفوندي 80 مينوت لا 70 مينوت فاندر غاشين انا عين مليله سي با اون ايكيب فورت alors que c'est une équipe يقبونا نول كونتر لو سي ار بي كود جاثن 3 كونتر المولوديه وزعا شحال يكفى الماتش المومون ملي كيتخدم هادي بريفاكي جو ني اوكين ايدي شحال يكفى الماتش ملي لنا ربحنا 3 1 ابري المولوديه ils ont un petit peu été voilà c'est ce qu'on dirait il y a un jeu de position, il y a un travail qui se fait sur le terrain par l'entraîneur. C'est un jeu de position, un jeu de possession et de position, mais un jeu de position. Là, de possession, il y a des équipes qui font un ballon à Charles, ils peuvent rien faire. Mais une équipe qui utilise le large le terrain, c'est une équipe qui maîtrise كلش. Et il y a eu des occasions parmi l'équipe, parmi les occasions qu'il a occasionné. Mboulahia de la première mi-temps, mais surtout le penalty du Sen de la première mi-temps. Après le gardien a une intervention tu fais mal les gardiens à l'Kharagini une haine envers les attaquants de la GSK que tu me suis ou les attaquants de la GSK quand ça fait mal il faut qu'il nous explique et la faute elle est flagrante donc un penalty marqué à Razqi Hamron Sarajou a marqué dans le jeu il marque un penalty donc c'est normal. La deuxième mi-temps la GSK a accepté le jeu parce que la GSK l'entraîneur de la GSK Denis Lavan il va le match gagné sur 3 parties. Les entraîneurs du monde tournent les matchs sur des parties. C'est-à-dire que Nitsaïch met premier mi-temps, il est être jusqu'à ce qu'elle marque le but. Elle a un ballon. Je vais me créer des occasions. Elle a marqué un but. Il l'a fait dès les derniers minutes dans le premier mi-temps. Il s'est aounen. Il défendait le premier mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a هذه يغلق العف هذه يطف هذه يصفر البريسينغ نصورها 15 20 مينوت ابرا هذه تسيي هذه تفا هذه تبروجتي بلو رابيدمون اون كونتر اتاك وذاكي قدران افيك اون اكسيلونت اون سوبرب اكسيون رزقي حمرون ذاكي نتراجو رزقي حمرون ذاكي نتراجو il est capable de faire différence au ballon il est capable de percuter il est capable d'éliminer quand même on a un joueur qui est parfait qui a beaucoup démontré بلي ساعة des qualités هو الساقيني sur cette action il l'a prouvé بلي زمر هذا يليميني يوان السين ثلاثة يزمر هذا يفا سي البريسينغ خاصة حارسان سين جوار يزمر هذا يفا سو بالون et c'est ce qu'il fait sur l'action ويكمل un autre dribble dans la surface de réparation il passe كادو بنوا البوت تاعي 80% د حمرون 20% د بنوا il faut qu'on soit d'accord حمرون c'est parfait c'est parfait راه نصراجو ديس الجوار كذا نصراجو ديس وما يلي joueur qui niveau 9 ديالي واضح niveau 9 avec un avant-centre avec un milieu offensif
يجزمنا meneur de jeu يجزمنا des en plus l'équipe agui elle peut faire des choses hein pas des زعما كاين غير des joueurs خسرنا match ils sont assassinés ربحنا match avec كولين دونك لعبنا الاخر جو بريفير لعبنا الاخر ولا خسرنا ماتش وسينا لعبنا ربحنا ماتش وسينا لعبنا دونك ان سيرتان مومون il faut rendre justice les joueurs qui voilà qui ont fait leur match خدمنا الماتش نسن ربحت parfaitement il y a un penalty très très نقول l'équipe نصورة qui ne change rien du tout d'un 1 la GSK elle 15 points elle total les points à 15 points elle est provisoirement à la 6e place du championnat prochain match contre Megara une autre victoire à Megara et on construit la poursuite après ça des matchs à domicile après ça un déplacement à Mouloudia donc le championnat مازال très loin championnat مازال مقارن مليح حق لا غير لا 9e journée championnat ساعه 38 journée اسكو تخمم في شغلكينا ولا شو تخمم في الاسق لا غير لا 9e جورني شحال لي كاري قالوا مزورك و8 و9 وشحال لي جورني دقيقه من وشحال لي بوين دقيقه من وشحال لي بوين دقيقه من الدوميسيل على الاكستيريور وتسوثر بلي دي زيكيب وسع نتاع لا لارجور ديفيكتيف وتسوثر بلي دي زيكيب وسع نتاع دريمان بريزيزيمون كان باش تخلص لي ديبلاسمون donc à un certain moment il y a des équipes qui même en milieu de saison net le projet du Nadar depuis le début Nadar d'afli du championnat à 20 clubs net les défendre ça devient le match ça devient malgré la phase de retour net devient les défendre championnat il y a des équipes qui peut pas suivre financièrement et matière d'effectifs la Coupe d'Afrique beaucoup de choses donc advenant des deuxième tour en championnat guinéen les top les flops dans le match le premier top c'est Sky Hamron sans aucun doute le meilleur joueur en la GSK dans le match guinéen percussion but passe décisive il a tout fait retour du Covid donc marhaba yisik aqla ghagi le deuxième top c'est Souyad qui a quand même maîtrisé un peu son sujet défensivement côté relance ou solution à la Suède doit être évidemment qui met solution à la défense donc solution à la défense de joueur ça n'existe pas soit Van Dijk ما تبغي Van Dijk na Piqué na Ramos ou Ibarek mais la défense le football c'est une défense de système c'est une ligne c'est des joueurs c'est une équipe qui se défend mais défendre un joueur contre les attaquants ça n'existe pas ماشي داود un joueur ça c'est-à-dire va intégrer le problème de la défense non il a une coordination il a beaucoup de choses. Et donc un certain la ligne défensive un le troisième top dans le match Guinée c'est Denis Lavani qui a bien étudié bien lu le match et voilà Guinée c'est quelqu'un qui تابع un ballon qui analyse un ballon Guinée ou ترجو يوني في l'information ou il check la direction ou il check les actionnaires comme certaines pages qui عن الخيوط داخل les actionnaires c'est qu'on a des informations qui nous jamais يوزن دار ذاكينا غاوني دنكيني الحصري ذاكينا غلا مصارين غاون دوا l'information خط نكون دوا l'information confirmée ما تشو confirmée فوق l'information confirmée ده صاد هذا في اللاش يمكنني سي صاد تاناليزي غا بالو وخلا يدون الحمد لله خلا يدون استسم ذا لاش انا قيت توالي من تاناليزا بالو يدون هذا ما كان وذي بغان الحصري المصري القطري l'un les pages même l'un les chaînes parce qu'ils nous attaquent systématiquement il y a des chaînes qui nous attaquent systématiquement donc je les attaque pas parce qu'ils n'existent pas quelque part ils existent là une victoire importante de nous alors une nouvelle fois est-ce que l'after le match guinéen de nous نهضر l'aspect l'instinct du football il y a des équipes elles enthousiasment تلعب dans un match de défendre انت pas droit d'attaquer c'est un sujet intéressant et with Ivan أذيرين يدنا كم دينا كم دينا نوت شو ثلاثة كم لا فيديو هيك